हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभ्यैभ्यैव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं मम शासनतः मम शासनतः मम शासनतः मम शासनतः। स्थावर जंगम कीटर पतंग चाहिदेले अनुसरी सकल घाटरे पुरी समानरे नुहे सान बड़ करी। जगतनाथ प्रभु श्री जगन्नाथंकर अभय पाद पद्मरे अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। जगद्धात्री जगत कल्याणकारी पूज्या गोमातांकर पदधूली मस्तक धारण करुछि। क्रियायोग परंपरा समस्त आचार्य गुरुवर्ग मोर भूमिष्ठ प्रणाम। प्रातः स्मरण मोर प्राणप्रिय गुरुजी तांकर अभय पाद पद्मरे अनंत कोटि प्रणाम। भारत वर्षर समस्त साधु सन्त मुनि ऋषि आचार्य गुरुवर्ग समस्त मध्य प्रणाम करुछि। जय जगन्नाथ, जय गुरुदेव। आज हूँ आम गोटे शुभ मुहूर्त। गुरुंकर कृपा भगवान कृपा आपण मान सम्मुखें जत्किंचित कथा रखा प्रयास। ए सृष्टि भगवान तांकर एते बड़ सुंदर सृष्टि करिसेंती। मनुष्य को श्रेष्ठ करके रखिले कहीं ना ए सृष्टि जिते जीव अच्छा भितर मनुष्य को श्रेष्ठ और दुर्लभ करके रखिसेंती। एथिपाई ए संसार रे देहधारी जिते मनुष्य एवं साधु सन्त ये समस्ते मोक्ष प्राप्तिर अधिकारी। आ जिते जीव अच्छा से तो मोक्ष प्राप्तिर अधिकारी न हो पारती कहीं ना भगवान मनुष्य को एमती कर गढ़ी जहाँ भागवत प्रमाण अच्छी बुद्धि विवेक ज्ञान बले मरण जिणी पारे हेले। समस्त भीतर ज्ञान अच्छे बुद्धि भी अच्छे किंतु मनुष्य ये स्वतंत्र ता भीतर टे विवेक अच्छे से विवेक को लगे सी तार भूल ठीक बाछि पार निर्णय कर पाप पुण्य विचार कर श्रेष्ठ करके रखिले। भगवान मनुष्य को सठिक मार्ग में परिचालित करने भगवान तो स्वयं आसबेनि ये जुगे गुरुंक रूप से अवतीर्ण होती। भागवत जगन्नाथ दास कहले मुहि बसई गुरुदेहे मत हूँ गुरु भिन्न नुहे। से गुरुंक रूप में ही लीलाखिला करती। तेणु आम मानकर क्षुद्र बुद्धि आम मैंने जो गुरु को नरज्ञान बोली विवेचना करुचे से आमको दोष लगुच लगे गुरु को न मणिब नर गुरु ही साक्षात ईश्वर। तेणु से ईश्वर तो नहांती परम ब्रह्म परम पुरुष से ज्ञान यदि आम समस्त गुरु को वर्णन करवा गुरुंर पथर गुरुंर मार्ग चलवा निश्चित भाव में दुर्लभ जन्म सार्थक हम साकार हम। से तो
ଆମର ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏହି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ହୋଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସଦଗୁରୁଙ୍କର ଆସନ ସମସ୍ତେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ବି ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ ସେ ଆମର ଗୁରୁପଦ ବାଚ୍ୟ। ଆମେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିଛେ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ, କିନ୍ତୁ ସଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେ ଆଉ ଟିକେ ଆମକୁ ମାର୍ଜିତ କରିକି ସଠିକ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଗୁରୁଙ୍କର ମହିମା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର ଗୌରବ, ଗୁରୁଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ, ଗୁରୁ ଭକ୍ତି, ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ। ଗୁରୁ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶିବ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ, ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯେତେ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ, ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଗୁରୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଆଉ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମହା ପାପ କରିଥାଅ, ସେସବୁ ଅଚିରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେବେ। ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ପଦ ମନେ ପଡ଼େ, କେତେ ପାପ କରି ଅଛୁରେ କାହିଁ କିଛି ତ ନାହିଁ, ବାଟ ଧରି ପୁଅ ଯାଅରେ ପାପ ମୋ ପାଦେ ଧୋଇ। ମାନେ ଦେଖ ଗୁରୁଙ୍କର ମହିମା, କେଉଁଭଳି ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଯେତେ ପାପ କରିଥାଅ, ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ କାୟମ ମନ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବ ଏବଂ ନିଜର କୌଣସି ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇବ ନାହିଁ, ଗୁରୁ ମୋ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେ ମୋର ପ୍ରିୟ, ଶ୍ରେୟ, ଧ୍ୟେୟ, ଯାହା ବି କୁହ। ତେଣୁ ଯିଏ ଜୀବନରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରିଛି ତାକୁ ଦୁଃଖ ତ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ, ତାର ଅଜାଣତରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଯାହାକୁ ଦୁଃଖ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ସୁଖରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବ। ଇଏ ଗୁରୁଙ୍କର ମହିମା। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବେନି, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରିକି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ସାଧନ, ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାତ୍ମାରେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତାମଣିର ଲୋକ ସୁଖମ ସୁରଦ୍ରୁହ ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପଦମ ପ୍ରୟଚ୍ଛତି ଗୁରୁ ପ୍ରୀତ ବୈକୁଣ୍ଠମ ଯୋଗୀ ଦୁର୍ଲଭମ। ଚିନ୍ତାମଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୌକିକ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଅତି ବେଶୀରେ ଜାଗତିକ ସୁଖ ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପଦ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରୟଚ୍ଛତି ଗୁରୁ ପ୍ରୀତ ବୈକୁଣ୍ଠମ ଯୋଗୀ ଦୁର୍ଲଭମ। ଯଦି ଗୁରୁ ପ୍ରୀତ ହେଇଗଲେ, ଯାହା ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଲଭ, ସେଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବି, ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ, ତାକୁ ହତାଦାର କରିବାନି। ଏଇଥିପାଇଁ କରିବାନି ଯେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ, ଆମକୁ ଜଣେ ସଦ୍ଗୁରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର, ନଚେତ ଆମ ଗୁରୁ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ଜଣେ ସଦ୍ଗୁରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଏହା ହିଁ ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ଗୋଟେ ସାଧନାର ଗୋଟେ ସଫଳ ସୋପାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଜଣେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଆମକୁ ମିଳିଛନ୍ତି। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର କ'ଣ ଆଦେଶ, କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କ'ଣ ଉପଦେଶ, ତାକୁ ଆମେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରୁଛେ, କେତେ ଦୂର ପାଳନ କରୁଛେ, ମନ କେତେ ଦୂର ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଉଛି, ନିଜର ଉପରେ ସେଟା ନିର୍ଭର କରେ। ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଅନେକ କଥା କରିହୁଏ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆରେ, କିନ୍ତୁ
जे ठीक ठीक गुरुंकर उपदेश को मानिक चलुथिबो, गुरुंकर नीति नियम निष्ठार साधन मार्ग में जो गति करे से जीवन में झुंकी पड़े भी पुणी उठी पड़ो। कवि भाषा पच घुंचा ना वीरर जातके नमर केवे से पराण आतंके। से आतंकित होना मन भय आसना। निर्भय कर प्रभु राजा राम पतित पावन सीताराम। गुरु निर्भय करदे। अत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान। मु गुरु को साधारण मनुष्य ज्ञान करी जहाँ प्रथम कहूलु। गुरु को देवता ज्ञान करी ठीक अच्छे। रक्त मांसर शरीर मिली, स्थूल शरीर मिली। भक्त चाहे ता भगवान को, ता प्रिय परम को, ता गुरु को स्वचक्षु दर्शन करता, आखि पूरी देखता, आउ टे आनंद लाभ करता ठीक अच्छे। किंतु आमको स्वीकार करा पड़ो गुरु सगुण, गुरु मध्य निर्गुण, गुरु साकार, गुरु मध्य निराकार। बायागार गोटे पद मन पड़ी। गुरु नाना रंग हेले कि हेब दुग्धता धड़ा, गुरु एक नाना रूप रे करुअछंती खेला। कहबार तात्पर्य गुरु तत्व एक। साधन पंथा बा साधन मार्ग भिन्न भिन्न हो पाए। कि भक्ति मार्ग हो पाए, कि जोग मार्ग हो पाए, कि जप मार्ग हो पाए, जहाँ भी हो समस्त लक्ष्य किंतु गोटे। गाई कला हो पाए, कस्तूरी हो पाए, धड़ा हो पाए, किंतु क्षीर क्षीर रंग हूँ धड़ा। गुरु तत्व सेमती एक। गुरु प्रकार नुहति, गुरु भीतर भेद ना। ठाकुर भाषा गोटे बाणी पूर्ववर्ती को अधिकार कर ही परवर्ती आविर्भाव। देखु महापुरुष मान भीतर भेद ना। से कहले पूर्ववर्ती को अधिकार कर ही परवर्ती आविर्भाव। हूँ रामकृष्ण परमहंस, हूँ निगमानंद, हूँ हरिहरानंद महाराज, हूँ जहाँ भी कहूँ जिते गुरु आमर ये भारत वर्ष समस्त भितर सी गोटे लक्ष्य समस्त के भगवत प्राप्ति हम। समस्त भितर के ऐकांतिक सुख टी अनुभव हम। सी परम शांति से वैकुंठ धाम के प्राप्ति हम। समस्त से गोटे तत्व। हूँ तो गोटे पोखरी रे 5टी तुठ अच्छी। समस्ते गोटे तुठे गाधेबे एक कथा माने ना। कि पानी गोटे जी जो तुठे स्नान करना कहीं से पानी। तेणु आमको बुझा हेब गुरुंर तत्व, गुरुंर भावादर्श जीवन में उपयोग करने आमको आउ टे हृदय को विशाल करा पड़ो। जो संकीर्णता अच्छी, जो स्वार्थपर मनोभाव अच्छी ताकू त्याग करी गुरुंर आदर्श को जापड़ी धरवा एवं गुरुंर नीति आदर्श को जीवन में पालन करने 100% चेष्टा करवा। एतिक निवेदन करी आम मैंने समस्ते जहाँ भी कर्म करुचे परिवार पोषण पाई आउ टे कर्म को टे परिमार्जित करने, श्रृंखलित करने, अनुशासित करने गुरुंर आवश्यकता अच्छी। सी आउ टे से मार्जित करके आमर मनोभाव को आउ श्रृंखलित करेंगे, सठिक मार्ग में परिचालित करने दिग्दर्शन देवे। किंतु आम बेले बेले ये भावना आसे सब मो गुरु को पाखे देखते, सब दर्शन करती। ये संभव हुए।
ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଜୀ କହୁଥିଲେ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଏ ଭାବନାଟା ଠିକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, କାରଣ ସେ ସଗୁଣ ବୋଲି ଧରି ନେଇଛି, ଯେହେତୁ ସ୍ଥୂଳବାଂଶଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ଶରୀର, ତେଣୁ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେତେ ଭାବୁଛି, ଭାବିଲେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବିବା ଦରକାର ଗୁରୁ ମୋର ଏକଦେଶୀୟ ନୁହନ୍ତି, ଗୁରୁ ମୋର ବହୁଦେଶୀୟ। ମୋର ଯେମିତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଛି। ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଜଗତର ହିତ ପାଇଁ, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ନିର୍ଗୁଣ ରୂପରେ ସବୁଠି ବିଦ୍ୟମାନ। ମୁଁ ସିନା ଦେଖିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ତ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆପଣ ନ କରିବେ, ଦେବତା ଜ୍ଞାନ କରିବେ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମଣେ ଧୀମହି ତନ୍ନ ଗୁରୁ ପ୍ରଚୋଦୟା, ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ, ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି? ମୁଁ ନ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସିଏ ତ ମୋତେ ଦେଖୁଥିବେ ନା। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁଣି କହିଲେ, ଯେମିତି ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କୁହାଯିବ ନା କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନି, ଯାର ଚକ୍ଷୁ ନାହିଁ, ଯାର, ସିଏ ଚାହୁଁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସିଏ ଯାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ, ଲୋକମାନେ ଦେଖିକି ଟାହିଟା ପିଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ହେଇ ତୋତେ ଦେଖାଯାଉନୁ, ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ? ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲାନି, ଆରେ ଭାଇ, ମୁଁ ସିନା ଦର୍ଶନ କରିପାରିବିନି, ପ୍ରଭୁ ତ ମୋତେ ଦେଖିବେ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ମନୋବଳ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲାନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ତାର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ କ'ଣ ଥିଲା, ଚକ୍ଷୁ ଦୁଇଟା ହରେଇଛି, ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର, ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର, ମୁଁ ଦେଖିଦେବାରେ କ'ଣ ହେଲା ହଉ, ପ୍ରଭୁ ତ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଖି ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇ ନ୍ୟାୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ କେଉଁଠି? ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛେ, ଯଦି ଦେଇଛେ ତାହେଲେ ବାହାରେ ଆମେ କାହିଁକି ଏତେ ଭ୍ରମୁଛେ? ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୀରାବାଇଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଘଟିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି କାମନା ନଥିଲା, ଇପ୍ସିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କିଛି ବି ନଥିଲା, କେବଳ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ସେ ମଜି ଯାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା, ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିନେଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଠିକି ଯିବି ମୋର କାହ୍ନାକୁ ନେଇକି ଯିବି, କାହ୍ନା ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହ୍ନାକୁ ସେ ନେଇକି ଗଲେ, ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ବିବାହର ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ମୋର ତମ ପାଖରେ କୌଣସି କାମନା ନାହିଁ, କୌଣସି ବାସନା ନାହିଁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ବି ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୋର ପୂରଣ ହେଇନି, କରିପାରିବ? ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ସେଠି ମୀରାବାଇ କହିଥିଲେ, ମୁଁ କାହ୍ନା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମାର୍ବଲ ମନ୍ଦିରଟେ କରିଦିଅନ୍ତନି? ସେ ହଁ କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କାହ୍ନା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମାର୍ବଲ ମନ୍ଦିରଟେ କରିଦେବି। ମୀରାବାଇ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେଇଗଲା। କାହ୍ନାଙ୍କୁ ସେଠି ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ତାଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ସେ ପୂଜା କଲେ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସମୟକ୍ରମେ କ'ଣ ହେଲା, ଦିନେ ଦିନେ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିଯାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ରହିଯାଉଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଭଲ ମନ୍ଦିରଟେ ଗଲି, ପୂଜାପାଠ କରିକି ତୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବା ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ସେଠି ରାତି କଟେଇବୁ, ତାହେଲେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଭଲ। ସେଠି ସେ କ'ଣ କଲେ, ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀକି କହିକି ମନ୍ଦିରଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମୀରାବାଇଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆସିଲା। କାହିଁକି ଭୁଲ କଲି,
କାହିଁକି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାମନା ରଖିଲି? ଏଇ କାମନାଟାକୁ ପରିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଧୋକା, ଏତେ କଷ୍ଟ, ଏତେ ନିର୍ଯାତନା। ପୁଣି ଦୈବିକ ହେଲା, ମୁଁ ତ ଭିତରେ ଅଛି, ତୁ ବାହାରେ କାହିଁ ମୋତେ ଖୋଜୁଛୁ? ହଠାତ୍ କିନା ଉଠି ପଡ଼ିଲେ, ସ୍ୱାମୀକି ସେଇ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଓ ତମେ କ'ଣ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ କରିଦେଲ? ହଁ, ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ହଁ, ଠିକ୍ କରିଛ, ତମେ ସେଇଟା କରିଦେଲ ନା। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଏ ହୃଦୟ ରୂପକ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ହୃଦୟ ରୂପକ ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହ୍ନା ବିରାଜମାନ କରିଛି। ଏଠୁ କାହ୍ନାକୁ ନେଇପାରିବ ନା ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ? ପାରିବନି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଆସିଲା। ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ସିଏ ଶ୍ୱଶୁରାଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବୃନ୍ଦାବନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇଭଳି କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟେ। ହୁଏତ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ, ନିଜର କାମନାକୁ ପରିପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏଇଭଳି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଜର୍ଜରିତ ହୁଅନ୍ତି। କେତେ ଆଶା ପୂରଣ ହୁଏ, କେତେ ପୁଣି ଅସମାହିତ ହେଇକି ରହିଯାଏ। ସମସ୍ୟାରେ ତାର ସମାଧାନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଏ ମନକୁ ଆଉ ବହିର୍ମୁଖୀ କରନି। ବହୁତ ସେ ନଚେଇଲାଣି, ବହୁତ ସିଏ ଚଖେଇଲାଣି, ବହୁତ ସିଏ କଷ୍ଟ ବି ଦେଲାଣି। ଏବେ ଏ ମନକୁ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ, ଗୁରୁ ପ୍ରେମରେ ଟିକେ ରସାୟନିତ କରି ଆଉ ଟିକେ ଜୀବନକୁ ମଧୁରମୟ, ମଙ୍ଗଳମୟ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। କେମିତି? ନା କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମାଛ ପାଣିରେ ଯେଉଁ ସମର୍ପିତ କରିଛି, ପାଣିରୁ ମାଛଟାକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବନି। କାରଣ ପାଣି ସହିତ ସେ ଏତେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ପାଣି ହିଁ ତା ଜୀବନ, ଜଳ ହିଁ ତା ଜୀବନ। ତା ତ ବିସ୍ମରଣୀ ପରମ ବ୍ୟାକୁଳତା। ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ, ଯାହାକୁ ଜୀବନର ଧ୍ୟେୟ ବୋଲି ମଣିଛ, ଯଦି ସେ ବିଶ୍ୱଭ୍ରମ ହେଇଗଲେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଲୋକାଚାରକୁ ଗତି ନ କରୁ। ସେ ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ମୁଁ କେତେ ମତିଭ୍ରମ ନ ହଉ। ସେ ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ମୁଁ କେତେ କିଛି ଭୁଲ କରି ନ ବସେ। ସାଧକ ତ ସେଇମାନେ, ସୁଖୀ ତ ସେଇମାନେ ହେବେ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଗୁଣ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି, ନିଜ ଭିତରେ ଡୁବି ଯାଆନ୍ତି, ନିଜ ଭିତରେ ହଜିକି ଖୋଜନ୍ତି, ବାହାରେ ଆଉ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣଟିଏ ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ଏ ଫୁଲରୁ ସେ ଫୁଲ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଶବ୍ଦ କରି ବୁଲି ଆସେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧୁ ନ ପାଇଛି, ତାର ସେ ଗୁଞ୍ଜନ ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଉଛି, ତାର ଗୁଣଗୁଣ ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ ସେ ମଧୁ ପାଇଛନ୍ତି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏତେ ଗୁଣଗୁଣ କାହିଁକି? ଏତେ ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବର କାହିଁକି? ଏତେ ଲୋକାଚାର ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କର ମତିଗତି ଯାଉଛି କାହିଁକି? ନା, କିଛି ମୋର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହିଯାଇଛି ମୋ ଭାବନାରେ, ମୋ ଚିନ୍ତନରେ। ଆଉ ଟିକେ ମାର୍ଜିତ ହେବ। କିଏ କରିବେ? ଗୁରୁ କରିବେ। ସିଏ ମୋର, ମୁଁ ତାଙ୍କର। ହେ ଗୁରୁଦେବ, ହେ ଗୁରୁଜୀ, କେତେ କୃପାରୁ ଏ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମଖଣ୍ଡକ ପାଇଛି। ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ପରିମାର୍ଜିତ କରିକି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ସମର୍ପିତ ହେଲେ ତ, ଆପଣଙ୍କର ପାତ୍ରତା ଠିକ୍ ଥିଲେ ତ। ବିଲେଇ ଛୁଆ ଦେଖିଥିବେ,
सी तो माँ पाखे समर्पित ता माँ ताकू कामुटी को जुआड़े नब जोड़ी थोब से सीठी बसला आखि पिट न किंतु मांकड़ छुआ देख ता माँ ताकू शिखेब बतईब बापारे तू बर्तमान मत जाबुड़ी ध ए डालू से डेवा मोर कर्तव्य मोर कर्म यदि छाड़देबू तो जीवन टी जीव पुरुषार्थ लगे ध आ तू से मला भाई हाथ को छाड़देबू बिले भाया यदि तू आगे बसबू तो जीवन टी पानी फटका भरी केत फाटीज ताकि तो जापर ना तेणु आम समस्त जीवन में समर्पित मनोभाव आसु मन भर गुरु भक्ति गुरुनिष्ठा आसु जो गुरु भक्ति गुरुनिष्ठा आमको आहु आगू निजा सहयोग कर गुरु असाध्य को साधन कर दे पारे मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधव जहाँ कृपा पंगु भी गिरी लंघी पारे ताको भी असंभव किसी ना संभव आम मान मनोबल पर निर्भर करे आम केते मात्रा गुरु समर्पित केते मात्रा आम गुरु नीतिवाक्य को अनुसरण करुचे गुरु पथ को अनुसरण करुचे साधन मार्ग को आम जीवन में प्रतिपादित करुचे से ना ये जीवन अंका बंका रास्ता को सजाड़ापी केते जन्म लगे पुणी खसीजे कौटी खसीजे ता मत ठिकना ना जमती गोटे अंध जाए प्रवचन शुणापी प्रवचन कार्यक्रम सरीजा बाहर को आसो सी कौन कले ना कांथर आश्रय देले कांथरे हाथ बुले 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 से आसिले जो बाहर को बाहर रास्ता सीटी कौन है पिठी रे मशाटे मछली कौन बसी से हाथटा को बाड़ी देवा छल से समय से बाटटी को अतिक्रम कर पड़े पुणी हाथ पकड़ा सी पुणी कांथ अतएव तो आउ पुणी गोटे घेरा बुलिया पड़ो वर्तमान यही जन्म यदि पुणी आम हाथ छड़ा करवा ये कौटी खसीज तार किसी ठिकना ना केते तपस्या आमको जन्म मिली अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म महितले तेणु ये जो जन्मटा आमको मिली तो सार्थक करने गुरुंर आवश्यकता अनिवार्य एमती कौन सी व्यक्ति ना जहाँ जीवन में गुरुंर आवश्यकता ना भगवान कृष्ण कहतु मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र कहतु समस्त जीवन में गुरुंर आवश्यकता अच्छी गुरुंर मार्गदर्शन से परिचालित होती से परम पद को प्राप्ति होती तेबे ये गोटे कथा सब आपण कह चाहूँगी जहाँ तो हवा कथा हो जाऊँगी जहाँ तो होगला यही मुहूर्त वर्तमान समाज आम केमती निजक प्रतिष्ठित करवा एवं गुरुंर मार्गदर्शन केमती निजक सब्यस्त कर चलवा एवं से परम पद बा परम शांति रत्न को लाभ करवा अवश्य पालनीय ये कथा कहा ज्ञान आप किसी लाभ हेनी शुणे शुणु आम तो गुरुकुटू अनेक कथा शुणीचे कि करुचे कौन आप भाव अच्छी भक्ति अच्छी ज्ञान भी अच्छी किंतु यदि कर्म नहीं ताले ये सब निरर्थक भगवान गीतार कहले नहीं कश्चित क्षण अभी जात तिष्ठति अकर्मक
नहीं कश्चित क्षणम अपि गोटे मुहूर्त कर्म न करी केही रहीपारे कर्म करा पड़ो। अर्जुन शंका पुणी से विमोचन कर अर्जुन पचार आप ठीक कर कहतु एपटे कहते कर्म बंधन सेपटे कहते कर्म करना कर्म मुहर बंधन पड़ो एपटे कहते कर्म न कर तू रहीपारूनु मत इंडिया दीदीटा कथा कहतु गोटे श्रेय कथा कहतु जहाँ मो जीवन में लगे पारि। भगवान कहले कर्म करू जे से कर्मटा बंधन कारण हेनी जिते तोर कर्मटा सेवार रूपांतरित हो तो कर्मफल भोगिया पड़ोनी। मु निमित्त मात्र होगी मोर कर्तव्य संपादन करी आउे सहज भाव में बुझा निष्काम कर्मटा कौन कर्म तो बंधन किंतु निष्काम कर्म कर भगवान कहले निष्काम कर्मटा कौन कर्तव्य कर्म जहाँ करवा दरकार मुझे कर्म करूनी यहाँ मो गुरु सेवा यहाँ मोर कर्तव्य समाज पाई राष्ट्र पाई देश पाई मो परिवार पाई समस्त मोर कर्तव्य जहाँ करवा उचित। तो जो मैंने कर्तव्य को आउे आगुसार करके कर्म करती से निश्चित भाव में कर्म बंधन जो शिंकुड़ी तो लगे छिंडी जाए। तेणु आम दैनंदिन जीवन में गुरु को भगवान को पाथ्य करके आउ कि बाट चली जावा जीवन को सार्थक करवा एवं दैनंदिन जीवन में आम भितर आनंद ही आनंद दुखर कौन स्थान भी नहीं आम भितर आम कहीं परिस्थिति दास नुह परिस्थिति मनुष्य निजे तैयारी करे सी ही परिस्थिति जी तैयारी करे सी तार दास सी सुख भोग सी दुख भोग सी कष्ट भोग आम परिस्थिति दास नुह परिस्थिति बंध नुह आम निज स्थित रहा गुरु स्थित रहा गुरु को भल पाइबा एवं जो कर्म कले मो गुरु खुशी हे से भाया कर्म करी एमती कर्म कर ना जो कर्म तुम गुरु को सामना कर ना जो कर्म मो गुरु को सामना कर से कर्म को मो अन्य सामने केमती करी जदि भावुच मो गुरु सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान अत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान से सब देखुं ठकि क्या ठकि निज ठकि भाई केते जन्मर प्रारब्ध रु जन्मटे मिली आज जे पर्यटन प्रारब्ध क्षय न हो मनुष्य जन्म तुमको त्राही मिलेनि कौन तुम सब बाबाजी हेलो तुम सब एत रोग बाग होते सब दुख कष्ट कौन अरे भाई बाबाजी हेलु जे किंतु जो कर्मफल अच्छी से पुणी कटियो केमती प्रारब्ध को कहीं भी काटी पारे आ तुम पुरुषार्थ को लगेबनी खाली प्रारब्ध को दोष दे देगा भाग्य को दोष दे देगा खाली भगवान भली तुम बस रही कौन मो भाग्य तो या था कौन करवा ये किसी हेनी ये हेल्ले आप किसी करें मो पाखे गुरु अच्छा भगवान अच्छा मु एमान को ध्येय करी एमान को मु आगे रखिकी मोर कर्तव्य संपादन करी जे कर्तव्य कर्म करिवो से कोठी भी झुटी पड़ोनी झुटी पड़े पुणी उठी पड़ो यदि व्यक्ति गुरु ता जीवन सर्वश्रेष्ठ बोली मानि नब जे तुम्हें मोर सब किछि तुम बिना मोर कहीं ना संसार रे हे गुरुदेव मु तुमर तुम्हें मोर माता तुम्हें मोर पिता तमेव माता च पिता तमेव ये जो आप्तवाक्य अच्छी से कथा को भावी गुरुजीवर गोटे लेखन मन गोटे कविता मन पड़ी
हे गुरुदेव तुमको मु प्रणाम करे। हे गुरुदेव तुमको मु प्रणाम करे। तुम बिना किए मोर, तुम बिना किए मोर अछि संसारे। हे गुरुदेव तुमको मु प्रणाम करे। हे गुरुदेव तुमको मु प्रणाम करे। तुमे मोर भगवान तुमे मो प्राण, मो जीवने जहा किछि तुमरि दान। तुमे मोर भगवान तुमे मो प्राण, मो जीवने जहा किछि तुमरि दान। तुमे परिव्याप्त मोर, तुमे परिव्याप्त मोर सर्व शरीरे। गुरुदेव तुमको मु प्रणाम करे। हे गुरुदेव तुमको मु प्रणाम करे। तुमे मोर भागवत तुमे मो गीता, तुमे मोर धर्मशास्त्र ब्रह्म संहिता। तुमे मोर भागवत तुमे मो गीता, तुमे मोर धर्मशास्त्र ब्रह्म संहिता। तुम बाणी अंतरे, तुम बाणी अंतरे आनंद परे। हे गुरुदेव तुमको प्रणाम करे। हे गुरुदेव तुमको प्रणाम करे। तुमे मोर माता पिता तुमे मो बंधु, तुमे मो पथर साथी करुणा सिंधु। तुमे मोर माता पिता तुमे मो बंधु, तुमे मो पथर साथी करुणा सिंधु। तुमको मु देखुअछि, तुमको मु देखुअछि प्रति संसारे। हे गुरुदेव तुमको मु प्रणाम करे। हे गुरुदेव तुमको मु प्रणाम करे। दियो मोर अंतर रे असीम शक्ति, दियो मोर मन प्राणे तुमरि भक्ति। दियो मोर अंतर रे असीम शक्ति, दियो मोर मन प्राणे तुमरि भक्ति। तुमको पाई मु धन्य, तुमको पाई मु धन्य जीवन रे। गुरुदेव तुमको मु प्रणाम करे। हे गुरुदेव तुमको मु प्रणाम करे। हे गुरुदेव तुमको मु प्रणाम करे, प्रणाम करे। समस्ते गुरुंकर पाद पद्मरे काया मन वाक ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ଦେବା। ସିଏ ମୋର ଗତି ମୁକ୍ତି, ସିଏ ମୋର ଗୀତା ଭାଗବତ, ସିଏ ମୋର ପିତା ମାତା ସବୁକିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଏ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଥିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ମହତ ଗୁଣରେ ମାର୍ଜନା କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କେହି ଜଣେ ଭାବିକି ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
ब्रह्मार्पणमस्तु।